Para atita na naman gawang kang tita Dayan. Patala tayo pa umpong guys. Oo, umpong at saka pala kintaro. Atita mo gawang prank kang tita Dayan. Sige! Hindi, ati ka dadalang uling. Wah, ini ah. O, tara. In-prank mi kaya guys. O, yung pong. In-prank mi kaya guys. Kay guys, pakuyatan mi yung kitang kay kitang bayabas mi guys. Sabi mi at nakal bayabas. Tapos gawa mi ita guys. Ay, basta. Ating gawang kami matching. Pagtalanta ni Tita Dayan guys. So, guys, at yuya pa mo yung Tita Dayan. Makapeya guys, oh. Tita Dayan, balo mo, dakal bayabas ka rin. Ano rin? Kito. Pumada kayo ah. Oo. O, saan? Muti kami panggawang keko. Ano na naman yun? Kailangan natin kang kahit my ini. God. Yun. Yun natin kang kaikin, no? Tara. Ang gawang dak na orang na rin eh. Ati kami ikit matching ken Tita Dayan. Ano rin? Ayan mo, Ika.